کیا ہیں؟ کہتے ہیں سنو، الہی بحرمت یملیخا مسلمینا کشفوت تبل یونس کشافت یونس آذرفت یونس یوانس بوس وقلبهم قطمیر وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ کہتے ہیں محبت کے لیے سنو، محبت کی ایک تعویذ سنو، محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، سنو، بسم اللہ پسر محمد، نعوذ باللہ، بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے وہ چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسی کتاب کے صفحہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17 پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخدا آج کے اس دور میں اطاعت، آج کے اس دور میں نجات موقوف ہے، نجات موقوف ہے کس پر؟ میری اتباع اور میری پیروی پر۔ یعنی یہ دیکھیں، نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ بخدا میں قسم کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے تو کیا حشر ہوگا، سنیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہی نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرو اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب چھوڑو آگے نہیں بتاؤں گا، فالتو میں آپ لوگ عمل کرنا ہی شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی، یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایمان اسلام کا عمل نہیں ہے، اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا جائز کیوں؟ ہمارے عجم کے لوگ ایسے ہی گھوٹالے کریں گے، شرک اور خرافات اپنی زبانوں میں پھیلا کر امت کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ ہو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی بھی واضح ہو، یہ نہیں کہ علم گلم جہاں جیسے چاہے جوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چند علاج کے طریقے رہے۔ اب ان کو جیسا کہ میں نے بتایا ہاتھ پر پھونکنا اور جسم کے اوپر ملنا جائز، تو تانت وغیرہ یا چھڑے یا کڑے یا یہ تمام سب چیزیں کھلم کھلا یہ شرک ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دھاگے وغیرہ باندھنا، یہ بھی تمام، چاہے وہ جو ہے دیوالی کے دھاگے ہوں یا اجمیر میں آج کل دھاگے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں چادر ودر چڑھانے کے بعد میں مٹھائیاں گول گول سفید سفید اور دھاگے دیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمان، ہمارے ہاں جو کفار ہیں ہندو ہیں، ان کا ایک تیوہار آتا ہے وہ راکھی بندھن، اس میں وہ دھاگے باندھتے ہیں۔ اب مسلمان بھی دھاگے لال پیلے کر کے اپنے ہاتھوں پر باندھنے لگے، اور اجمیر کی دھرتی سے، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے بھی اپنا یہ سب کرنے لگے۔ یہ تمام سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آسیب سے بچاؤ کے توہم کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پلیتے ولیدے کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں تعویذوں کے اوپر اجرت وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن بیچ کر کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو خرافات اور تمام سب چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اور یہ جو نقشے پکشے آپ دیکھ رہے ہو، ایک بھائی نے ہمیں یہ بھی دیا ہے سورہ شش اکسی دہ کے مجموعے وظائف، یہ چھپی ہوئی، اس کے اندر دیکھیں سورہ یاسین کا نمبر، سورہ الفتح کا نمبر، سورہ رحمان کی یہ تعویذ اور اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور جناب علی اس کو یہ کرو تو یہ دیکھیں سورہ الطارق، سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ نوح، سورہ مزمل، سورہ الکہف، سورہ والناس، یہ تمام سب اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسے قرآن کے اس میں رکھا گیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ اصلی ہے قرآن بے شک، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ڈپلیکیٹ مال لگایا گیا ہے اور جو کفر اور شرک بھرا گیا ہے، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہاں کہاں تک آپ کو
खोद खोद करके ये तमाम सब हकीकतें बतलाऊं, और ये तावीज़ और गंडे की चीज़ें जिसके अंदर आज एक उम्मत परेशान है। मेरे भाइयों, आप खड़े हो और इन पाखंडियों को इन बेनकाब करो और इन पाखंडियों को झुठलाओ और इनको मार भगाओ, यही इसका इलाज है। इनके पास न जाओ, वरना वल्लाह तुम्हारा ईमान भी ज़ाया, दौलत भी ज़ाया, नमाजें और इबादतें सब ज़ाया। यह है तावीज़ और गंडे की हकीकतें और उनका शरई हुक्म, ये तमाम सब चीज़ें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान में तो शिफा है, तो कुरान की तावीज़ लटकाने में कौन सी मुसीबत है। हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद के बारे में भी शिफा फरमाया है, तो शहद को भी लटका लटका के घूमो, है कि नहीं भाई? शहद भी शिफा की चीज़ है कि नहीं, उसे भी लटकाओ। अल्लाह तबारक, अरे डॉक्टर ने अपनी किताबें मोटी मोटी लिखी हैं, उसके अंदर भी शिफा मौजूद है, पढ़ोगे तो इलाज होगा। तो डॉक्टर की किताबें लटका कर बुखार के लिए अपने डॉक्टर की जो किताबें हैं अपनी गर्दन में लटकाओ, ये जायज़ है? हरगिज़ नहीं। ये तमाम सब चीज़ें अकल नहीं आती इनको। मेरे भाइयों, कुरान में शिफा है, कुरान में शिफा बेशक मौजूद है, लेकिन उसको उस ढंग से इस्तेमाल किया जाए तब, जिस तरीके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अल्लाह के नबी ने कहीं कभी तावीज़ या गंडे या पलीते का हुक्म नहीं दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक रत्ती बराबर भी लिख करके तावीज़ और गंडे के लिए इस्तेमाल किया है, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह के नबी के ऊपर यह आयत करीमा नाजिल हुई थी या इस दौर के इन मुल्लानों के ऊपर नाजिल हुई है, अल्लाह के नबी ने तो नहीं फरमाया कि इसको शिफा है तो इसको लिख लिख करके बेचो और लिख लिख करके लटकाओ और लिख लिख करके घरों के अंदर तोगरे लगाओ। ये तमाम सब हराम है, ये तमाम सब खुराफात हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हैं, मैं इस मुख्तसर वक्त में आप ज़्यादा नहीं बयान कर सकता क्योंकि इसमें अभी सवाल जवाब भी हैं। बहरहाल ये तमाम सब चीज़ें शिर्क में दाखिल हैं, हराम है कुछ चीज़ें इसके अंदर शिर्क हैं। अगर वो शिरकिया अल्फाज हैं तो शिर्क हैं, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो वो हराम है। क्योंकि एक शख्स कुरान करीम की जो तावीज़ बनाता है और उस तावीज़ को अपने गर्दन में या अपने बाहों पर लटकाता है, उस कुरान को लेकर हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि कुरान की तौहीन करना मुकम्मल तौर पर यह भी हराम है, कुरान की किसी आयत करीमा की तौहीन करना यह भी हराम है। अब बताएं, वो आदमी जो तावीज़ बांधता है या तावीज़ गर्दन में लटकाता है, वो जब हम्मामों में जाता है उसी तरह से जाता है। बीवी या औरत जो भी हम्माम बांधते या बांधती हैं, हम बिस्तरी के वक्त भी वो तावीज़ उनके पास रहता है, और हैज़ निफास के वक्त भी वो तावीज़ और गंडे उनके पास होते हैं। बल्कि मैं क्या कहूँ, मुझे अफसोस होता है ये मौलवी और ये हकीमुल उम्मत और शेखुल हदीसों पर जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में आमाले कुरानी नाम दिया है और आमाले शैतानी भर भर करके इसके अंदर दिया है और खुसूसियत बयान की हैं। मुझे हैरत होती है कि इसको रानों पर भी बांधने का हुक्म दिया गया है कि कुरान को जब वलादत हो तो अपने रान के ऊपर बांध ले, अपने कमर पे बांध ले या अपने नाफ के नीचे बांध ले विलादत के वक्त, वो तो बच्चा बड़ी आसानी से नौज़ बिल्लाह पैदा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, औज़ु बिल्लाह। ऐसी अल्लम गल्लम चीज़ें कि मैं उनको क्या बयान करूँ। लेकिन मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसी को पुकारो, वही शिफा देने वाला है, उसी से मांगो, बेटा बेटी रिस्क तो कुशादगी सब कुछ उसी अल्लाह से तलब करो। तावीज़ गंडे पलीते ये तकदीर के मुनकिरीन, तकदीर के ऊपर भरोसा न करने वाले ये तमाम सब करते हैं, बिदाती और मुशरिक लोग करते हैं। इनसे जो है तौबा करो और अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो तरीक़े बतलाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवा और इलाज के तरीक़े बतलाए हैं, उन दवा और इलाज को अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा में बिगड़े हुए अहवाल की दुरुस्ती फरमाए और पाक परवरदिगार हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब में अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें साहब औलाद बनाए, और जो साहब औलाद हैं उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक और उन्हें नमाजी और सहीहुल अक़ीदा बनाए, और अल्लाह उन्हें दीन का गाजी, दीन का मुजाहिद और दीन का सिपाही बनाए, दीन का मुहाफिज बनाए। और पाक परवरदिगार हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए और हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। पाक परवरदिगार हम सबको नमाजी बनाए और हमारी आल औलाद को नमाजी बनाए, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, उन्हें उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें अपने दीन के ऊपर चलने वाला बना। अल्लाह आलमीन हम में जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना, बदअक़ीदा हैं उन्हें सहीहुल अक़ीदा बना दे। पाक परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक